بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تيجانيا تقابلولا وكا فمن ديابويا ويركان كتاصر على وتلما أولو أكليلا ole ka fɔ o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka zikuru mun kɛ o sharti dɔ ye min ye o y'i den ɲɔgɔn na pilasi kana to o ni ɲɔgɔn cɛ sigili waati i n'a fɔ ciden sallallahu alaihi wasallam a k'an yamari ɲɛma ka fɔ ko n'an bɛ seli an kana to farancɛ ye to an ni ɲɔgɔn cɛ an lɔ waati senw ye den ɲɔgɔn na tɛmɛyɔrɔ kana to shetana bolo senw ni ɲɔgɔn cɛ. Tijaniyaw ni ko selitɔ ye safa tɛ dakanya o mako tɛ safa dakanya la nka o la zikuru ni o ka ko yɛrɛ ma diyagoya ye ka fɔ zikuru kɛ waati fa ye kɛ jama de la dɔ bɛ wazifa kɛ fa ye kɛ jama la o jama nin fana sharti dɔ ye min ye o y'i den ɲɔgɔn na wo kana to o ni ɲɔgɔn cɛ. o ye a sharti dɔ fana ye min ye o ye k'a fɔ nin zikuru nin bɛ kɛ ni kankɔrɔtali ye a tɛ kɛ ni kamajigi ye kamasɔrɔ o b'a yɛlɛ k'a fɔ ni jama farala ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ta karan i dakɔrɔ ko tɔnɔ ma kɛ ladɛli la fo k'a kɛ kɛnɛ kan de o fana ye fɛn dɔ ye o ka min ladon ala ka diinɛ kɔnɔ ka taa sɔrɔ dalilu t'o bolo u bɛ madariso tɛmɛnin na ka bato dɔ kɛ k'i kan bɛ labɔ bato la o mako bɛ dalilu la ka bato dɔ kɛ k'i kan ma jiginni lo o mako bɛ dalilu la o kɛ yan k'a fɔ ko nin zikuru bɛ kɛ ni kan kɔrɔtɛ ye dalilu tɛ o bolo o la fo ka dɔ fara ala ka diinɛ kan o yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko k'i den ɲɔgɔn na wo kana to a kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana mako bɛ dalilu la nka a sharti dɔ fana ye min ye o ka min diyagoya o yɛrɛ kan ka taa sɔrɔ Alahu Taala ma o lɔ a kɛli la o ye k'a fɔ zikuru man kan ka ɲagami ɲɔgɔn na min dili ma ye to o kan i kana dɔ fana ɲagami a la ni sharti saba min fɔla nin ye o bɛ nin fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bayitu dɔ la wa shartuhu tahliqu wal jahru kadha adamu takhliqi fara'il ma'khadha ko la taabolo ni an'o ka bid'a sira ni ka sharti dɔ ye min ye o ye ka kɛ halaka bolo ma laɲini bɛ halaka la o ye k'a fɔ i den ɲɔgɔn na wo kana to ni ɲɔgɔn cɛ ani k'a kɛ kɛnɛ kan fana a kana kɛ dogo la o ɲɛ kelen na fana a kana ɲagami ɲɔgɔn na. Jawharatul kamali o karan sharti dɔ fana ye min ye i y'a karan yɔrɔ la wasani na mɔgɔ loru bɛ se ka sigi yɔrɔ min na ka fara a karanbaga kan ni kelen bɛna jawharatul kamali karan olu fɛ i ye jija pilasi ye yiriwa mɔgɔ loru bɛ se ka sigi ka fara ile kan walima n'a ye jama b'a karanna a ye jija mɔgɔ loru pilasi ye kɛ ka fara ai kan kama sɔrɔ shaytana ko ma ko jawharatul kamali karantɔ ni sila siɲɛ 7 ma waati min na ko ciden sallallahu alaihi wasallam ko ani a ka sahababa 4 Abubakar ani Umar ani Usman Ali k'olu bɛ na a karanyɔrɔ la ko ni dama tɛna dɛ o n'o farikolo yɛrɛ de bɛ na o jatika o bɛɛ bɛ na a karanyɔrɔ la o senfɛ k'i yɔrɔ la yiriwa olu bɛ se ka sigi yɔrɔ min na nin fana ye a bida miiriya dɔ ye tugun min bɛ kɛla o bolo nin bida zikuru ni karan waati la o b'o fɔ la shiru dɔw la ومن تلا جوهرة الكمال سبعا يكون سيد الأرسال والخلفاء الراشدون الأربعة ما دام ذاكرا لها بعد معه وذلك بالأرواح والذوات وليس للمنكر من نجاة نيوكا فيليكاندوي كو جوهرة الكمال كرا ناسلا ورون فلاواتي منا تشيدون بين يمو نوي تشيدين صلى الله عليه وسلم أني خلافو بنانيني أكا صحابة بالبنانيني كولو بيبي كني أي ما دام أبا كرنا وذاك بالأرواح والذوات كو oni o farikolo le bɛ kɛ o ni no farikolo ko le bɛ kɛ walaysa lil munkiri min najati ni mɔgɔ min b'a la nin kuma na ko tigila mɔgɔ tɛ kisi
afle o be mo la filla nyamima meto ko le fina watibe ite se ka soni tabulu na fiyo ki hakili donin to ila walma kata sorebe barakere ila lonina a shafte do fana miye o kanini longa o te dia boye o bolo ni bida zikuru ke yoro fanin gbele kakan ka fense lanyini mbe o bolo ola ka do fara saniyali kan ani ka do fara lanyali kan kama soro miriya mi bo kono ka foko ciden sallallahu alaihi wasallam anaka sahabo bina na sigi o yoro tola o bay ka fo kay ka yoro sanmay o saniyani o be dafa na fanin gbe fense na a yoro tola o bo fana fo ka bayto dola wa nashruna lis-sawbi laysa yajibu على الذي يذكرها بل يندب وشيخنا فعل ذا بمحضره فدعي مقالة جهول منكر أكو ولو كيكا فاني فنسين كوتي ديابويا نغا أكانونيلو كوكا مصرو مغمنا نيني بدا تابولو نيلو كشيخو يكوكو كي وكسون كوني مغمن ماسوني كمكاني ماكي مابوتي لا مولا إبا اللونينا kafo tagabolo mino sharuto le bala wajibatu le bala condition do le bala asigi sigini be olu le ka ina fo silamaya barawla sharuto bala nyamima wajibatu bala nyamima mustahabbatu bala nyamima o be nyogo be no tagabolo nina no bida tagabolo o be dalilo ka yilla kafo femilo adabola akamali na folina ni be ko fe ko soli damalo ibalon kafo sori de drapeau ka irla note bida tagabolo le labena shaytana bolo kadi ahmadu tijani ma kaya jense mo ni yonche a charte do fana mi memeni filini langena maya kayra ka ko cirna dina do te sallallahu alaihi wasallam zikru be kala bolo jumalo wurafe lansara ko fe la ilaha illallah o bo zikru kaba Allah 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 ko fana zikru na jaliba fila beke billahi la ka shada dola ka Allah fana ke wal bidda aklima nga ikoni be to aka la ilaha illallah ni ko zikru jati daw be mu fina Allah 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 ibe to ka min kafsa ala wala tagabulu nina ka damna lansara ko foka se telebima ni masola ibe makononi ka ni telebin suryana yake a sharti mi teleye bin ki to akelila o ya sharti a sharti mi teleye bin ki to akelila otuma fe ni mi hakli jigi mona ci danga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko tele bo wati kangana sujudu be o wati tele bin wati angana sujudu bin o wati kama soro tele bo wati abe bo shaytana krefla ni nyonche shaytana batulo be sujudu be shaytana ye o wati le tele bin wati abe bin shaytana krefla ni nyonche shaytana batulo be sujudu be shaytana ye ni tele sababu ye o wati angana ka bo sujudu ba ni bato do na fo ileina ko bato sharti ko tele ye benki to akelila ni wati bibulo tambibulo iba damna lansra ko fo ga se tele benima mais ni wati makibulo ikana ke lansra ko fe ya toy a sharti ye mi tele ye benki to akelila iba lo la ka fo ko tagabulo milo annana ka ciren ka dina le nyagami mogoma sallallahu alaihi wasallam kama so tele ko min dona ala oye kare kare lo tele ben wati min dona ala oye to ma sere ka fo nin tore kani shaytana ka tore ka Allah benilo ciden sallallahu alaihi wasallam akan kara selila kaman kan gben ka wo seli ciyen ko ma o mi man ka dina kono o fana be tijaniya dina fana kono ni tijaniya tagabulo kono fendo o be ni wuridiro ni ciyen o ma o fendo e mi o ye ka do faraka o be ka do bala ni ka lawula ma ka do fara zikru ni ka jadida min dilima ka lawula ma ka do faraka ila wuridiro ciyena walme ka lawula ma ka do bo jadida la ila wuridiro ciyena ina fo ni ka lawula ma ka do fara seli farda lodaka walme ka do bala abo nyama fana zikru kan kana ka sigi nyon kan nyami ma ni le ka yelema ila wuridiro fana ciyena nono be fenye ate daga dina kono foni dallo ke de bolo dallo le bayir la ka foni jadida ni kakanka keni do man ka faraka do man ka bala ibalo la ka ko tijani ya takabolo ni kiden takabolo te sallallahu alaihi wasallam fami fana ba cien oye
ni ka miriyata ka fo kibina wurudili dabla ila wurudili tiena walma ka domini ke ka chimi ki do wurudilla ila wurudili tiena nga o ma ben kelema ola do ka franfasiali don domini shiamani adoyani che tijaniya do fe ni ka domini ke ka jimi na ma shiaya o te basila si ila wurudili ma nga na shiala abe basila si ama abachie do fana ka franfasiali do miye wazifa yi olu fe wazifa ni ka ji shama mi walma ka dumni shama ke wazifa be chie ngani ka ke fitini wazifa te chie ina nyona o ka fɛnw la don ala ka dina kono ka condition do bla ka charte do bla ka fo ko ni ne ba chie ka ta so dalu tibolo abo nyama fana fɛn fana be ni zikrun chie o ma ki to akella ka yelako iyelako mangan bo ni ko kela wuri dule chie na ibadam na tugo walma ka suno ka nyina ira ko ki do wurudilla ka ta so jade dam folo ma dafa ila wurudilla ciena ibe sege akandugo abunya ma fana ki do wurudilla ki nyina ngala ka shaya ibe wurudilla ibe nyina ngala la ka shaya o fana be tijani ya wurudilla cien to wana mina ni sigla ka ke ira mayininka ni shartu no wala rojuma boyro foi kala fo sheytana ka fen la bene kadi dalu tala korna kono dalu tala hadisa kono seli salamaw cilen ka selim di salamaw ma sallallahu alaihi wasallam o seli kono makruhatu do be fen do konilo ka fo ki manga ka to sella ko ke o nyo fana be tijaniya zikru la fen do konilo e manga ka to tijaniya tagabulu ka tijaniya wazifa na zikru la ko ke o daymi keto awuridi kelila ki nyinangala fitini ngi mango nyinangala shama obini wuridi len chien ga nyinangala le fitini o fana koni lo kito no wuridi la walma ki miri doni dunia kunya do ma obe o koni lo ni wuridi la nyinangala le fitini o koni lo ngani ka shaya be chien abunya ma fana suno fitini jingoni o fana koni lo nga o de wuridi le chien ngani suno la piu ka nyina ira ko ila wuridi le chien na wana nyona shema ki bansili ke koma ke chugo nyumana ki bansili korasi chugo ma soro korasi chugo nyumana ka soro sisa shartu mo vola selila ni condition mo vola selila ko be fara nyonka ko bla zikro la ko ke takabule ka mo lo o kedila ameria chejugo fana mi ni takabule chejugo ni mira kunta men ba kono do mi wole salatul fatihi ni mo min ka shiya kelen Allah ta'ala yo kuna dial la tege o tigla moma koni mo min si kono e ka salatul fatihi shakele kata soro be ni tori kanina ele ka kuna dia dunia kono ne kiyama o la tegala Allah ta'ala bulu koni mo mi re dumila akaranga ko tigla mo be sali bana yaka o bola kali kamina ni tori kani sinsil baga bulu akuma ka laqinun nas salatul fatih ko aye mo karan salatul fatih la ka kuma shema fo kana fo kana fo li yamutu ala al imani o kama soro o biteka salimana ya kanyamima fa hadhihi ni'amu azima wa martabatun jasima kuni ni mabelebele ni fanay lo yorobba tina kono ni tiyane o miriyaye o ka salatul fatih ko la ka fara miriya to kan ka ba shakelen kapsane qur'an shan shemo na nyonaw nga amiriya do fanay mi ka fo ni mo mi ka sha kelen ka kama ala wa taala kitila ede tigla mola kuna diala ga shartin fana bola ni be feka ni shartin ni soro ibe fe fana ni kanif samatiyan soro na fam fala salatul fatih la tijani ala kire na fa soro la sharti bafla be o dafa ila afolo folo wala idnu shaykh lil murid fi qira'atiha wala sheikhu yediyo imma ka foki yakara na dalile ka salatul fatih kare irama kada sheikhu masladi ilma akale na fo imma kara wal mafsamatiya mi falele to soro fo sheikhu le isladima ka fo kon diyo na imma sidan ke be ka salatul fatih kara ila jonya be se ka sheikhu ye nyamima ani ka bato be nyatin sheikhu ma nyamima a sharti flana ibabli kono ka fo ni salatul fatih ni adamale kuma kante adila ahmadu tijani lema kabo alawo taala yoro
al na sɔrɔ kala ciden ka sila kan ale fɛ b'a fɔ ko ciden de k'a di ale ma ala le k'a di ciden ma sallallahu alaihi wasallam ciden k'a di ale ma o sen fɛ salatul fati ti nafa fu y'a bili kɔnɔ k'a fɔ ko adamaden kuma kan tɛ ni aqida ni siga foyi t'a la ni ye fili cɛjugu ye ele min sigilen bɛ ko salatul fati ko sɔli lo fɛn wɛrɛ bɛ nin ko la min ni sɔli ko tɛ kelen ye ani aqida le bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka bid'a ye k'a tɛ dabila la aqida dɔ le b'a nɔfɛ bid'a bɛ kɛla ka bɛn o le ma kosɔn salatul fati ko a tɛ mɔgɔ ninnu bolo tulonkɛ ko ye a miiriya dɔ fana ye min ye o kɔnɔ o ka min mina ahmadu tijani mara salatul fatihi lima ughliqa ila akhiriha amrun ilahiyyun la madkhala lil uquli fihi la madkhala lil uquli fihi ko salatul fatihi ko ka kabo haklima hakili don yɔrɔ de salatul fatihi ko la Allah ta'ala ka fɛn kɛrɛkɛrɛnnen lo min dila ahmadu tijani ma ko ni bɛ fɛ salatul fatihi nafa k'i jija i miirɛ ye kɛ nin ye a la n'a kɛla o ye a kɛla kuranɛ aya dɔ ye bal a ka bon o bolo ka tɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kan kuranɛ ye ala kuma kan o de la ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko salatul fatihi fana ko adamaden kan tɛ o kɔrɔ min ala ta'ala kuma kan do o fana dila ahmadu tijani ma a fila bɛɛ kɛla ala kuma kan nka salatul fatihi daraja ka bon o bolo ka tɛmɛ kuranɛ kan min jawharatul kamali aqida min bɛ o bolo o la o aqida cɛjugu ka siya maa dɔ ye min ye wale k'a fɔ ye dengɛniya sɔrɔ k'a la ala k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wasallam a k'a ɲɛfɔ ahmadu tijani ɲina ka taa sɔrɔ a tɛ sunɔgɔ la o sigila yɔrɔ kelen a k'a ɲɛfɔ a ɲina ka taa sɔrɔ a tɛ sunɔgɔ la i fana b'a bila kɔnɔ k'a fɔ jawharatul kamali siɲɛ kelen o valeri ani o daraja o bɛ i n'a fɔ danfɛn bɛɛ kɛ ka subanalen fɔ kɛ siɲɛ 3 danfɛn bɛɛ o bɛɛ kɛ ka subanalen fɔ kɛ Allahu Taala ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 ko ni mɔgɔ min ka jawharatul kamali kalan ni a sarituw ye o ye ka kɛ ka taa sɔrɔ i bɛ saniya la o tigilamɔgɔ bɛ o darajaw sɔrɔ o miiriya cɛjugu dɔ fana ye min ye jawharatul kamali ko la ko ni mɔgɔ min ka kalan siɲɛ 12 a kalanin kɔfɛ i ko i ka nin kɛ kado ye k'a ɲɛsin ciden ma sallallahu alaihi wasallam ko tigilamɔgɔ daraja Allahu Taala yɔrɔ o de ka fɔ mɔgɔ min ka ciden ziyara sallallahu alaihi wasallam ani waliyu fɛn fɛn bɛ yen ani mɔgɔ ɲuman bɛɛ ka daminɛ duniya daminɛ fo ka taa se a laban n'i k'olu kelen kelen bɛɛ ziyara i bɛ baraji min sɔrɔ ni ka jawharatul kamali kalan siɲɛ 12 ka baraji di ciden ma sallallahu alaihi wasallam tijaniyaw la aqida la o ɲɔgɔn baraji bɛ sɛbɛn i ye a b'o ɲɛma fana a bida miiriya dɔ fana ye min ye jawharatul kamali ko la ko ni gwɛlɛya ka mɔgɔ min sɔrɔ walima hami ka mɔgɔ min sɔrɔ ko ni ka kalan siɲɛ 60 ani dɔɔni o jate t'a fɔ ka fara kan ko ni k'o kɛ Allahu Taala b'i mako la ɲɛ o yɔrɔ tɔgɔ la ye o miiriya ye min ye jawharatul kamali ko la a kasiya a dɔ ye nin ye n'i bɛ fɛ ka nin kuma ninnu faranfasiyali sɔrɔ ani hakilitanya kuma mun fɔla nin ko ɲɛna n'i bɛ fɛ k'olu lɔn o la kitabu mun bɛ yen n'o bɛ kuma la nin bonda na i t'olu filɛ i n'a fɔ jawahirul maani ani ar-rimah i t'olu filɛ i bɛna taa nin kumakan ninnu faranfasiyali sɔrɔ yen aqida cɛjugu dɔ fana ye min ye nin diinɛ nin kɔnɔ ani nin taabolo cɛjugu nin kɔnɔ wale ye k'a fɔ o bɛ bida bato min kɛla lanfara kɔfɛ jumalo miiriya min bɛ o kɔnɔ o de ye k'a fɔ ko ciden sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ na o kɛyɔrɔ la ye o de kosɔn o bɛ to ka fɔsɔn o ka bayitu la yakfika fil fadli hudurul mustafa salla alayhi rabbuna wa sharrafa a ko fisamantiya bɛ nin wuriduli nin na o ye ciden na a yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'o bɛ wasa kɛ nin fisamantiya la o miiriya le b'o kɔnɔ ka fɔ nin zikuru ninnu kɛyɔrɔ ciden bɛna kɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ min fana tugula nin tɔrika nin kɔ shaitana ka tulon kɛ mɔgɔ min na ka mɔgɔ min lafili a tigilamɔgɔ ka yɛrɛ kɛ muridu ye ka tugu sheikhu dɔ kɔ o bɛ fɛn caman ɲini fɛ shartu dɔw fɔla olu tɛmɛna o shartu tɛmɛnen dɔ ye min ye o le ye k'a fɔ i kana se waliyu si fɛ i kana taa ziyara kɛ waliyu si fɛ o sababu ye min ye o yɛrɛ bɛ min fɔ o la mɔgɔw ɲina
kama sɔrɔ ni taala ziyara la waliyo dɔ fɛ i kana taa fɛn dɔ ye o bolo min ɲɔgɔn t'i la sheikhu bolo walima i kana jogo ɲuman dɔ ye o la min ɲɔgɔn t'i la sheikhu la n'a kɛla o ye fa ya'taqidu fi sheikhihi naqsa ko n'o kɛla k'a bɛna bila i kɔnɔ k'a fɔ k'i la sheikhu ma dafa fa yuhramu madada sheikhihi n'o kɛla ele kan ka nɔrɔ min sɔrɔ i la sheikhu la i t'o sɔrɔ tugun fala yantafi'u bi sheikhihi wala bi ghayrihi i bɛ laban i kan ka nafa min sɔrɔ i la sheikhu la i t'o sɔrɔ i yɛrɛ tun kan ka nafa min sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ la i t'o nafa sɔrɔ nin ye o kumakan ye kama sɔrɔ laɲini min bɛ yen n'i tugula wala sheikhu kɔ ani sheikhu min kɛlen la filikɛla dɔ tɔɔrɔ kala n'i le tola o kɔ i ma mɔgɔ wɛrɛ ye tugun i tɛna bɔ sheikhu ka fili kalama ele kɔni bɛ laban i kunkolo kooni lo hakili samana ka bɔ a la i kɛra komi saga i bɛ to ka kɔ ten k'o sababuya kosɔn i kana taa mɔgɔ ɲuman si ziyara olu b'a fɔ jɔn ma ko mɔgɔ ɲuman min fana ye bidan mɔgɔ ye ka bɔ ka sira o la tagabolo ma k'i kana taa ziyara k'o si fɛ i kana taa fɛn dɔ ye o tigi fɛ jogo la lɔɔni na fɛn dɔ la min tɛ i la sheikhu bolo n'a kɛla o ye a bɛna k'ile kɔnɔ ka bɔ ko sheikhu ka sheikhuya ma dafa n'o kɛla kaban e de kan ka nɔgɔrɔ min sɔrɔ o nɔrɔ tɔgɔ tɛ sɔrɔ tugun nka ko yɛrɛ bonu ye min ye i tun kan ka jɔnya min kɛ olu ye o jɔnya bɛna ban i bɛna taa jɔnya kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o bɛ min ɲini fɛ an yufni ikhtiyarahu fi ikhtiyari sheikhihi wa muradahu fi muradihi ko min bɛ ɲini muridu fɛ i de ye jija fɛn min ka di sheikhu ye o ye diya i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ka bɛn sheikhu ma sheikhu min ka tɔɔrɔ ka di ma k'i lafili k'i ladon bidaa kɔnɔ i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛn sheikhu ta ma k'i miiriya bɛɛ bɛn a ta ma i kana fɛn sifila don kɔlɔ ka fɔ ale i kana fɛn sifila i la bato la fɔ ale i ka ko bɛɛ kɛ ale kelen ye i n'a fɔ silamɛya b'a fɔ ɲɛna ɲɛma an y'an jigi sɛbɛn ala k'an ka ko bɛɛ la ka Alahu Taala ɲini an ka ko bɛɛ la ka ala kelen kɛ an bolo an ka ko bɛɛ la ni tɔɔrɔ ka ba ɲini fɛ k'i y'o ɲɔgɔn de kɛ sheikhu fana la kunya la k'i fan ka ba sheikhu ko la i kana fɛn si bila a ɲɛ i k'i ɲanangala fɛn si ma ka sheikhu to yen a bɛ ɲini muridu fana fɛ ni tɔɔrɔ ka nin na ni ka nin bidaa taabolo ta waati min na i bɛna sobi fɛn fɛn na i bɛna siko fɛn fɛn na miiriya fɛn fɛn bɛna jigin i kɔnɔ shetana yɛrɛ bɛna kabananko mun k'i bolo i y'a bɛɛ ɲɛfɔ sheikhu ɲɛna i k'i ka foyi don sheikhu ma i ka koɲa bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna i ka fɛn mun ye sunɔgɔ la shetana ka tolo mun k'i la n'i ko ma ko karamatu i ye na bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna i fana bɛna ko kɛ duniya latigɛ la i ye miiriya ɲini sheikhu fɛ i ye mushawara kɛ n'a ye ka koɲa kelen kelen bɛɛ la duniya latigɛ koɲa bɛɛ n'a k'i lɔ min na i y'o kɛ n'a min i lɔ min na i k'o kɛ a b'o ɲɛma fana i kana sheikhu ka koɲa fɛsɛfɛsɛ kama sɔrɔ n'i ka fɛsɛ i bɛna taa bɔ lebu dama le kan ni dibi jugu dama tuma dɔ la sheikhu dɔ yɛrɛ tɛ seli tuma dɔ la fajiri bɛ tɛmɛ ka to sunɔgɔ la o tuma i kana sheikhu ka koɲa ɲini o de bɛ fɔ muridu in na ni mɔgɔ mɔgɔ diyala sheikhu ye o ye diya ile ye ni mɔgɔ mɔgɔ guyala sheikhu ye o ye guya ile ye bal a bɛ ɲini muridu fɛ k'a fɔ a ye sheikhu kanu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a y'a kanu ka tɛmɛ yɛrɛkun kan a y'a kanu ka tɛmɛ nafolo kan a y'a kanu ka tɛmɛ muso kan a y'a kanu ka tɛmɛ den kan a y'a kanu ka tɛmɛ bɛɛ kan kama sɔrɔ i bɛ karan o de la ni tɔɔrɔ la k'i ka jɔnya bɛɛ kɛ sheikhu ye ani k'i ka adamadenya bɛɛ kɛ a ye k'ale k'i hakili ye k'ale k'i nɛ ye k'ale k'i tolo ye k'ale k'i ɲɛden ye n'a kɛra o ye kaban siga foyi t'a la o ye weletɔ ye ka taa fili le ma mɔgɔ min bɛ labato ala koɲa kelen kelen bɛɛ la n'a tɛ ma ɲininka dalilu min o le ciden sallallahu alaihi wa sallam ni ciden muhamadu kelen bɔla a la mɔgɔ si tɛ yen tugun k'a fɔ k'i bɛ tugu o kɔ ye ten bɛɛ b'a ta ciden de kɔ sallallahu alaihi wa sallam bɛɛ fana bɛ se ka fili fana kɛra ciden sallallahu alaihi wa sallam o le kosɔn lɔnnibaga kɛra lɔnnibaga ye ɲaɲama n'a filila yɔrɔ min na i kana to ka ko yɔrɔ tɔgɔ la ye lɔnnibaga sɛbɛn bɛɛ fana b'a fɔ a kɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ale bɛ se ka fili n'a fana filila i kana labato fili kan ala mɔgɔ b'a fɔ la ten mɛ n'i ka tagabolo fɛn fɛn ye k'e to mɔgɔ dɔ kɔ ye ten n'o tigilamɔgɔ ka ye ɲɛ min ma y'a ye ten n'o tigilamɔgɔ ka fɔ ɲɛ min ma y'a fɔ ten dalilu ko t'a la foyi t'a la siga foyi t'a la i k'o bila cidenya pilasi de la sallallahu alaihi wa sallam ni tɔɔrɔ ka nin ani bidaa tɔɔrɔ ka tɔw
asigin be tagabolo mo kan ka mo la fili o do yini abonya mafana a torika banyini fe ka fo ne be muridu yala ya bili kono ka fo baraka fenfe ni bena soro ani here fenfe bena soro o be bola sheikhu la barakalila wa an yara kull barakatin hasalat lahu min barakati ad-dunya wal akhirah inma hiya bisababi barakati ash-shaykh o be min fo muridina wala we ka fo kiya bili kono ka fo ele bena here fenfe soro ani bena kunadiya fenfe soro ani bena baraka fenfe soro duniya kono ani kiyama o be bola sheikhu ka barakalila sheikhu le ke inyai sheikhu le ke kala nyini sheikhu le ke miriyai ye ko be nyasi sheikhu ma wani ataqida anna kull madadin hasala lahu fa huwa min ash-shaykh yabli kono ka fo demen fenfe beni ile soro ani la tege fenfe bena borika abe bola sheikhu le yoro ile ka ko be le sheikhu ye sisa itume alaminna iko soro ife itume tige minna iko soro kaba itume bato famine iko soro kaba yala ni islami ni tagabolo be mo ko do chidin tagabolo be katibe ni tagabolo sugu ya kawa ni tagabolo ni mo jumale ba fuina ko tijani asinde solida maleka kasinde sirfaroka yala akida sugu ya be ni tagabolo ni nani filipe timeninka mo la marasa be timeninka ka mo ko do ala ka dina bolo be timeninka mo ke ka jonya ke ala taala ka mo ko do ala bolo ko nyasin sheikhuma mo ke ka to chiden ko sallallahu alaihi wasallam ka mo ko do bolo ko yasin sheikhu ba ika ko bele sheikhu ye alele be duniya heradima alele be kiyama heradima alele nye alele koy ika ko bebe alele bolo tore kani be mo karamina na sabeni lo ni karamoro be karana law be lamona ala fana oleni inafo wa fo la baytu la nyamma wa firra ilayhi almuhimmat kullaha fa innaka talqa an-nasra fi dhalika al-farr kiye buri ki nyasin sheikhuma ila kunya gbelen kelen bela ni hamin ki soro bele ya ki soro masuba ko ki soro e sheikhu to wole yi nyasin sheikhuma ala be wole yoro me sheikhu wole do be ka yoro ne sheikhu to fo ko no kala ki bina demen soro o buri li ula ala ko mi ka fa firru ila allah kanye buri ka nyasi alama aka kunya kelen bela tore ka ba fuina tijana tore ka ba fuina ki buri ki nyasin sheikhu me la kunya kelen bela kono kera kibina bense masoro ila kunyawla jogo shia mambe ibe karamina nin tori kala ki ka jonya sabade sheikhu ye nga abebe nyon soro mina fenfe ka di sheikhu ye hiji jo kelima fenfe fana ka bu aye ikini mado ufuila kama soro be fuila ka fo sheikhu mimbe bolo alele fay alele bay alele bi lasila Allah ta'ala ma olu bebe Sheikh Ahmad Tijani la barale la ole bofina kama za Ahmad Tijani aleka mo lasiri fana ka mo lasiri fo kana se muqaddamu ma olu be siri me nyona ni le fana ki tugo olu la ele be koko ke ola kala ko ba kala Sheikh Ahmad ni Tijani kama za Sheikh ko fe khalifa ole be khalifa olu la yine mi Sheikh be noro fenvelana ani Sheikh be harje fenvel se mo ani bunu fenfe be sheikhu bolo khalifa bol lase mogoma abo nyama fana sheikhu to nga zikru fenfendi ani sheikhu kanga khalwa fenfendi khalifa fana be se ko beke akale na fo sheikhu la noro wala yele mala khalifa la muqaddamu ale ko ni bi kara wurido le lati ale tay mi ki kara wurido lola ani ki bila slaka ani ki lasu khalifa bato fana billate sheikhu batulima wala ko sabe ni muridu fe ay muqaddamu bu ya ko sabe mo fana ka muqaddamu si muqaddam yala wala fana bu ya be nyini afe ane ka tugo oko o ki lo ko bola yo ko to ko ni ko fene al na soro qur'ana ki banka boma o fana ki banko ko ma ikana so o kelima al naso hadisa ki lo o kelila yabli kono ka fo olule ka alalon olule bi lasi alaw taala masla surumana kamiye qur'ana ne hadisa sala ya waslo ka suma yeto sheikhu ko ani yeso sheikhu ye ina fo subi kulo ajoba ye nyamima nin tore kan ya miriya do fana mi
nga o te dia buya yenga o kanunu le ka suratul fatiha karan seli farda kelen be kofe o sawiya ko son fatiha tamu be kala bid'a misru kono alla salibula tijaniya lila tijaniya o fe wala tawala do emi o ye ka suratul fatiha karan seli wati kelen be kofe o kanunu lo kosebe o ko se ba jate mina ni ko bid'a misru la ko ka suratul fatiha ko ka fatiha ta dabla seli kofe akale na fo ko le ko ye seli o kana fatiha karan seli la na fo le na ke seli kana fatiha karan te so ma nyamima olu fana te son o ye seli fatiha mata kofe kama sɔrɔ aqida dolo abe tijaniya kono o jensana mɔgɔ caman senfɛ olu yɛrɛ ma lɔn a lafale bila yɔrɔ min na m'u tɛ o yɛrɛ kalama kɔlɔnbali m'u bɛ n'o ma diina ta yɔrɔ lɔ olu bɛ fɛɛrɛ kɛ ko b'a dalilu ɲini kuranna kɔnɔ ko b'a dalilu ɲini hadisa kɔnɔ ka taa sɔrɔ dalilu t'a la nka aqida dolo a bɛ suratul fatiha a bɛ tijaniya kɔnɔ o b'a fɔ ko n'i b'o kɛ i y'a miiri يانغانيا كيفافو اللهم إني نويت قراءة فاتحة الكتاب بنية استغراق شكر جميع ما أحاط به علمك من منك علي الظاهر والباطن والحسية والمعنوية والمعلومة عندي والمجهولة والعاجلة والآجلة والمتقدم والمتأخر والدائم والمتقطع كوني كانينك Allah wudala kan nema fɛnfɛ k'i ye k'i ka ala ko ɲuman lɔn a kelen bɛɛ la o tuma suratul fatiha karanti yaniya bolo seli waatiw kɔfɛ laɲini min b'a la ko ka ala wudala ko ɲuman lɔn ni bid'a kɛli ye olu ma ala wudala ko ɲuman lɔn ɲasi sɔrɔ fo na kana bid'a kɛli ye sabuya kosɔn fatiha tan tɛ sela ka dabila bid'a misiriw kɔnɔ o bɛ sɔn ko bɛɛ toli kama fo na kana bid'a ye lasali foyi t'a la an ka diinɛ kɔnɔ Ameria do fana mi ye ni aqida do mi ye ni tijaniya ni na wole ka fɔ Ahmadu Tijani ani waliyu mu be ni tijaniya ni na olu daraja ka bɔ ale ka tɛmɛ sahabaw kan wala kitabu cɛjugu be n'a fɔ ko al-Fathu Rabbani ni ko segina o ma o kuma kan do b'o kɔnɔ ye inna maqamana Ahmadu Tijani ba fɔlate inna maqamana inda Allahi ako olu plasi ala wutala yɔrɔ la yasiluhu ahadun min al-awliya'i wala yuqaribuhu wala yusite se o ma ani ate surunya olu plasi la man kabura sha'nuhu wa saghur mɔgɔ daraja buyana ani mɔgɔ daraja dɔgɔyala o site se olu plasi ma wa inna jami'a al-awliya'i fi asri as-sahabati ila an-nafkhi fi as-sur laysa fihim man ya'dil maqamana ka damna sahabaw ma fo ka taa se duniya laban mɔgɔw ma mɔgɔ kelen tɛna sɔrɔ min daraja sela olu tama nin b'a yira k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ ko Ahmadu Tijani ani mɔgɔ min tugula kɔ o darajaw ka bon hali ka tɛmɛ sahabaw daraja kan nin dalilu bɔla yɔrɔ jumɛn dalilu foyi t'a la Allahu ta'ala ko fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa a kana yɛrɛ kun talo a kana yɛrɛ kun lasaniya nga nunu ko yɛrɛ kun lasaniya ka yɛrɛ ka kulu ka fisa ni mɔgɔ tɔw ye o la bid'a kan Allahu ta'ala bɛ ni mɔgɔ suguyaw Allahu ta'ala bɛ o jarakila kuranna kɔnɔ alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum Ala ko yala k'i ma mɔgɔ ye wa mu b'o yɛrɛ kun lasaniya la balillahu yuzakki man yasha yalon ka fɔ Allahu ta'ala bɛ mɔgɔ lasaniya mɔgɔ min di Ala ni Allahu ta'ala ye Ala le b'a fɔ ina ko ni ka nin sira nin kɛ ni ka nin baara nin kɛ i bɛ di Allahu ta'ala ye ka tijaniyaw o ko yɛrɛ ladon arijinɛ kɔnɔ ani o ko yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw ye o la bid'a kan ciden sallallahu alaihi wasallam lon dɔ a tolo donna cɛ dɔ la a bɛ dɔn mankutuna a b'a tan dɔ la k'i dana tɛmɛ ciden ko a ma sallallahu alaihi wasallam k'i den ɲɔgɔn cɛ kankari i ka kankari ni ma ɲa tan doli kɔ i ma ɲa majamuni kɔ ciden ko sallallahu alaihi wasallam فليقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا kana sɔn ka mɔgɔ talo k'i dana tɛmɛ ni ma ɲa kɔ i y'a fɔ ne kɔni b'a yira tan ni dɛ nka ala le ka hakika lɔn n tɛ mɔgɔ si la saniya ala fanfɛla la tijaniyaw olu ko yɛrɛ la saniya ko yɛrɛ ladon arijinɛ kɔnɔ hasidiya kolonbaliya kan ka taa sɔrɔ dalilu t'u bolo
cirin sallallahu alaihi wasallam aqama khairun nasi qarni cirin ko sallallahu alaihi wasallam ko wati be mo wala nyuma ko le sahaba groupe yi ale be wati mina ko wati mo wole kayni wati be sahaba samanti ya qur'an ayamuna nala ni hadisa mun nala hitiba o folila tijani o fe wala wali o kafsa kateme mo be ka mi makati jani yi ni tijani yani torika tijani asingo wiya folika ka wiya la cirin sallallahu alaihi wasallam ahmad tijani akikanto قال لي النبي صلى الله عليه وسلم كوچيرن كي كانتو علما كويالا چيرن كوچيرن كوتي انت من الامنين كيلي احمد تيجاني كيلي مو كيسيني كورمي لكيسلا كبالا كجانغتا مكبا ان من احبك من الامنين كوني ديالا مو فناي كو فنا كيسلا كبالا كجانغتا ما وكل من احبك احبني اكو ني مومنكا الى احمد تيجاني كانو kika cirini kanu oye wa sahabuk ashabi ani ile ahmad tijani ide nyawo ani ka sahabaw kole cirin ka sahabaw ye wa kullu man akhadha wirdaka fa huwa muharram min an-nar ko cirin ko ama koni mo fe kale ka wurdilita kala bo tila mo ka hore ka bo jahannama ba ni ahmad tijani ka wiya doy kamila cirin sallallahu alaihi wasallam كيلي دو كما حديثالا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إن فانا صحيح بخاري كون يما كيلي صلى الله عليه وسلم كوني مومي كا ويالا عليلا كوتي لا موي ابلاسي دو لابي ارجينا كونو انتو كان سيغي ويا فوق على كيلينا صلى الله عليه وسلم ibalo nakafo ni torekani ani bida torekato abe wolle kala kata tasuma le mani ala ka dimi كده نقول صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كوكرا فين بلاد الدين نكونو أبدي بدعة لي بدعة بيفلي كل بدعة ضلالة بدعة بيفلي فيلي بفنا بجهنم تسمع بها أمريكا تجورو فنا مية ني طريقاني ولك فو ني مؤمن أحمد التجاني يتنلو والما إيكا يجملو kibe do arjina kono kata soro imanyininka ima fese alna sawti la mo kala kafiri ni ko sena fatu rabbani ma fi ma yahtaju ilayhi almurid at-tijani وكما كانوا نتلو فيه أو سبب من كرامات التجاني كو التجاني كرامات يمي أن من رآه يوم الاثنين لمؤمن كاي تنلو أو يوم الجمعة والمؤمن كاي جملو يدخل الجنة بغير حساب ولو كان كافرا وتكلا مغبدو أرجنا قنو نما كانت فسفسليه الناس ديك الكافريه تلمالو ده نكما كان يكوسغي الفتح رباني يكوسغ كتابوما فيما يحتاج اليه المريد التجاني يكوسغ أما ابن تاصر يكو من كرامات التجاني تجاني كرامات يمي أن من رآه يوم الاثنين كن مؤمن كيتنلو أو يوم الجمعة والميك يجملو يدخل الجنة بغير حساب كوتك لا مغبدو أرجنا قنو نما كان فسفسلي ولو كان كافرا الناصر أتلا موي كافري لا إله إلا الله يلا تجانيا ككاني سباتي على الدين قنو مغبين نغاليك أوفيدي لا تقوى ole sawo ya ko santo ka la yini ka fomna ko shama fo tijaniya kam mente do ra foni ko ni yorola ya nini mammo gomi bo tijaniya ka fona la wata hina la wata la mo gola sa sono fuita ba kanto mo mi ko koni mo mi ka ahmadu tijaniye ko tigla mo gobe do ari jine kono ni mo mi ka jumalo wal ma tenelo ko tigla mo gobe do ari jine wala te fese al na to kafirilo fili juma be temeni fili ni katu dallo juma be nyini tugu ni bete bene ko fe ako fa idha ra'ahu fi hadhayn al-yawmayn ko kama soro ni mu'min ka layni lon flala da but wa yuhtama lahu bil iman ko sika fuiti ala katila mo ka ko be laba bena bodine ko lomina o ya soro abeli manayaka ko so ko ni mu'min ka lay alna so kafirlo yabli kono karjina kono delo kama so yana ni bebo
alna salu bayla ka sala kafiriya kanga anni boto yana ni bobo Allah ta'ala ka harje limana yala modo ka chidin sallallahu alaihi wasallam olu may tenelo may juma olu kay sankaru tan filabe allum be onyambala afrolu dogma tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Abu Lahab ana musolu ka ciden san karotan fo nyamala lombe kay juma o kay tene o kay talata o kay lombe o benata ko danganilo fo tono kisi ala ka jangatana o be jahanama kono ala ko dantega anje mo jojo le ka ciden sallallahu alaihi wasallam no be jahanama kono no te bola ciden rebe no che wonni bola ciden re sinka Abu Talib wonni bola ciden sinka o be jahanama kono koni momin kali Ahmad Tijani kenelo wal malam salon ko tiramo be arjina kono filibete beninka ko to salamaw ay freke kay ko se dina nyumama en tagabulo kunta no nana kam wala filire kam wo bo dina nyumaka kam wo bla fembre batula minti Allah ta'ala kam wo kungolo nyagami ko ka shaytana la jonye ko kanyina me nyagami o ma ko hakili dadgo ka kiyama bale ya uma bal karjina salada uma yala Ahmad Tijani arjina bale boluwa ka fakabe mogolla do mo min dialay yala aletale arjina yawa kabe mogolla do kono mo min dialay Allah ta'ala aletale arjina yi abe hina mogolla arjina la ka mogolla do arjina kono na ka hinay mo min diala ale Allah ta'ala ka sobiya ka tigla mo mina dina ta ko yuma min kay ka to ciden ko sallallahu alaihi wasallam yala Ahmad Tijani alebe se ka yere lado arjina kono wa kuma te ka fo ka be garanti ta moye ko ni mo min ka le ko be do arjina kono est ce que ale re ka arjina kono don garanti be ayere bulu wa yala garanti tala ale ka be do arjina kono wa kuma te ka fo alebe garanti ta mo do yi koni mo min ka alle yeni lon flala ko tigla mo be do arjina kono ciden sallallahu alaihi wasallam ako mo wabi on flabe sura mantola ulu be do arjina kono na makani feza fasali amangani jangatai o ka ciden man ko lu yejoyi ko kalli man yale fo mo bo jigi sama ala wa taala ka o kalli man ya sabatila liman ya bunyana o jigi sewon be ala wa taala ka wote noro sigi foila wote borole ni fen sife mo sife o yere to yere frake ni nege kalamay o bo jigi sama Allah ta'ala ka cire ma fa sallallahu alaihi wasallam ko ni mo min ka aleye ko tila mo be dar jina kono ay refana ma fa ko ni mo min ka aleye kalli mane alema ko be dar jina kono kati mayninga sahaba do be mayninga kiyama do da tina fo sahaba be bina darjina ko naba kan mayin kali kata so ka citin sallallahu alaihi wasallam fana sonata ba me o shama be mayin ka kiyama kana kai ka so ka do nga tijaniya ko ni mu'min ka aleye ko tigla mo be darjina ko no ate mayin ka alna so kafirilo to ya himma ko te dallu gollatu kan siranin ci jugu ya yira ila ni sira nyemo keni ko kani mana kanin fo ko ni mu'min ka le ko be darjina ko no nini ma mo min la kunu ka bo suno wala mala la ne fengura bo la kunu tugun ko so me kuma dani yorola ni yorola ya wala wa ta'ala dari kana chugo nyumana wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.